जय जगन्नाथ मो स्मृति लाटेस्ट न्यूज चैनल रे आपण मानक स्वागत करुच्ची। संपूर्ण खबर जानापी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आसंतु जानिबा आज खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर गणशिक्षा मंत्री सूचना 2025 सुधा राज्यर स्कूल स्तर लागू होगा जातीय शिक्षा नीति 2020। चलित शिक्षा वर्ष ओडिशार जातीय शिक्षा नीति 2020 लागू होगा नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करथिबा बेले परवर्ती समय एने उच्च शिक्षा विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई 2024-25 शिक्षा वर्ष स्नातक लागू होगा नहीं विज्ञप्ति कहुला। नूतन शिक्षा नीति 2020 अनुसार राज्य शिक्षानुष्ठान मानक 4 वर्षिया स्नातक पाठ हम। एसहित प्रति शिक्षा वर्ष पर योग्य छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान दिज्व। आज द्वितीय खबर कार्य जोगदेले पांड्यान पत्नी सुजाता। शेष कार्य जोगदेले आईएएस सुजाता कार्तिकेयन राउत 6 मासरू छुट्टी रे फेरिबा पर आज कार्य जोग दैछंती। गतकाली सुजाता सानी छुट्टी खारज होगा पर आज कार्य विधिवत भाव जोग दैछंती। तेबे बीजेडी निर्वाचन पराजय पर बीजेडी नंबर 1 नेता कहुवा बीके पांड्यान पत्नी तथा 2000 बैच आईएएस सुजाता कार्तिकेयन राउत गत मे मास 31 रु झीर 10वीं परीक्षा कारण दर्शाई 6 मास छुट्टी नहीं। आज तृतीय खबर अपारा पंजीकरण रे आधार बाध्यक स्कूल क्लस्टर खोलिबा स्वतंत्र कैंप। आधार कार्ड रे ना ही नथिबा त्रुटि कार ना रे बनान भूल तो आ कार जन्म तारीख अभिभावक ना रे मध्ये अधिक त्रुटि। आधार कार्ड रे एबळे त्रुटि ही छात्र छात्री को एक परिचय पत्र ऑटोमेटेशन परमानेंट एकामेडिशन अकाउंट रजिस्टर रे साजिची बाधक। बहु अभिभावक मध्य आधार नंबर देवाक कुंतु सरकार जेते उद्यम कले मध्य अपार पंजीकरण टार्गेट छुई पारु नहीं। आज चतुर्थ खबर आंदोलन मुहा कनिष्ठ शिक्षक संघ द्वारा जिला शिक्षाधिकारी को दाबी पत्र प्रमाण। चाकरी नियमित दाबी रे पुणी थरे आंदोलन मुहा हेउछन्ती कनिष्ठ शिक्षक संघ। आज कलाहांडी कनिष्ठ शिक्षक संघ जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय सम्मुख में नियमित भाव में विक्षोभ प्रदर्शन करिछि। एथिसह संघ पक्षर एने जिला शिक्षाधिकारी सुशांत चोपाधर को एक दाबी पत्र प्रमाण करिछि। आज पंचम खबर आवास पाई हेबो नुआ सर्वे आसीबो नुआ गाइडलाइन। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना नहीं बड़ घोषणा खूब शीघ्र हेबो नुआ सर्वे। योग्य परिवार को मिलिबो घर तेज बाद पड़िथिबा योग्य हिताधिकारी को सामिल करा जिबा सह अयोग्य हिताधिकारी को कटाजिबो नाम। एने सूचना दैछन्ती पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नायक। आज षष्ठ खबर जिला भित्तिक नियुक्ति दाबी रे पुणी आंदोलन जिलापाल कार्यालय घेराव। जिला भित्तिक नियुक्ति दाबी रे नवरंगपुर रे पुणी आंदोलन आरंभ होइछि। मिलित क्रियानुष्ठान कमिटी में जिलार बेकार युवक युवती नवरंगपुर पहुंची विराट शोभायात्रा कर जिलापाल कार्यालय घेराव करछन्ती। धारणा रे बसी प्रतिवाद जणाइछन्ती। शताधिक बेकार युवक युवती को उद्बोधन दे पूर्वतन सांसद प्रदीप माझी कहते जिला भित्तिक नियुक्ति को जिलावासी समर्थन करुछन्ती। सप्तम खबर एणिकी 45 दिन पूर्व हिताधिकारी मानू चाउल मिलिबो। राज्य भूत खाउथिले राशन चाउल। केवाईसी बेले 1,77,068 मृत हिताधिकारी चिन्हट होइछन्ती। बालेश्वर विधायक मानक दत्तंग प्रश्न रे यही उत्तर रखिछन्ती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। राशन कार्ड हिताधिकारी चली केवाईसी बर्तमान सुधा केवाईसी प्रक्रिया 1,77,068 जन मृत व्यक्ति को चिन्हट कर राशन कार्ड रु बाद दि जाउछि। आज अष्टम खबर काकटपुर मां मंगला और मयूरभंजर किचकेश्वरी मंदिर को नहीं राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति। पुरी जिला काकटपुर स्थित मां मंगला मंदिर एवं मयूरभंज जिलार किचिंगरे थिबा मां किचकेश्वरी मंदिर को नहीं राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति नैछन्ती। केंद्र सरकार तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक संबोधन अभियान योजना रे एही दुई प्राचीन मंदिर उन्नतीकरण हेबो। आज नवम खबर 29 रे प्रधानमंत्री रोड शो।
ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଭେମ୍ବର 29ରେ 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଦଶମ ଖବର, ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ସମାରୋହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା 5 ବର୍ଷ ପରେ। ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି 941 ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରୁଛୁ। ନିକଟରେ 16,009 ଜଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 5 ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 31 ଟଙ୍କା ପରେ ବି କମିଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା। 2024-25ରେ କମିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା। 2023-2024ରେ 17,72,347 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 2024-25ରେ 17,49,887 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। 2024-2025 ବର୍ଷରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 31 ଟଙ୍କା ହେବା ସହ ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପଞ୍ଜୀକରଣ କମିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଖବର, 28 ଓ 29 ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 28 ଓ 29 ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 28ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 29ରେ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଖବର, ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି, 30ରୁ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଭୀର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଆସ୍ତରଣ ରହୁଛି। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 30ରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଖବର ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।